Klumka ang khumtia de Burma norok jotano no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo puila na fadina la yena tini ni koktu ma bokhorok rok tang shalok khatung khajani bisingtei edishi habangni sakthar mumbai khlaijaka filtam char edishi manmani shal panda Pandao Narwai Bokhorokni Manjaka Edition Advisory Te Administration Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma Narwai Okrangni Manjaka Edition CM Purnachandra Jomatia Narwai Motongni Manjaka Edition Chairman Jagadish Debarma Akosong Khatung khajani bisingti tang shala West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB, IMWU te TNE ni sakthar mungbai Monday te udui kobra rung noklawo khlaijaka fil chitham Tripura Land Statehood demand de panda Auto malkhungni nukhung tanjang mani pati mungna tuyei kokbang lai mani pati mungo butharjaka khoroksa auto driver munglokhon gopi pati mungni yagolo khorokni boro rokno romkha police romjone rok ungkha susanto bishaste chondon sarkar phiaba kharjak pati mungo kurungjakte khoroksa borok pati mung koktisal horok airport thanani anandgo nagar amsayo Maruti Ben Malkhung by Takarjala Murabari Amsani Pun Kogi Karmani Lamawo Amsani Lukurok by Rifik Jagai Lahar Party Mungoklai Timraza Koroktam Pun Shikok Borong Mung Shantos Das Bijoy Debna Tei Shaha Alomia Koroktam ni Bishingo Shantos Das Te Bijoy Debna no Rohorzaka Agutla Jibishakam Nogo Shalpungo Bishal Gorni, Horis Nogo, Chabagana Manka, Koroksa Boroni, Kachizak Mankatai, Bini Mongubon Tati, Koktuma Mankana, Amze Tango Showika Police, Tang Shalpungo Kaham Kurno, Shamungo Tangani Hene, Nokni Onkori Paimani Koktuma, but as Zamani de Eva, Shakmos with Himani, Chai to win I took Munish Hamongo, Onkozak Tabu Police. Drug chamani rang pushani bialni bagai paithago buninok ni mani khuni khognani ongkhorka kisasak shiklaro tang shalajugo buninok ni rubber scrap te tuini motor khogoi manjaka khorokni tiprasa shikok borokni mung Sanjeev Debarma tai Bishal Debarma jutani mala kandui damtham jora hati berai rekha borokno kamini lukurok Tabuk kok masuk ruboi. Tang shalok khatung khajani bisingtei edishi habangni sakthar mumbai khlaijaka filtam char edishi manmani shal panda Pandao Narwai Bokhorokni Manjaka Edition Advisory Te Administration Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma Narwai Okrangni Manjaka Edition CM Purnachandra Jomatia Narwai Motongni Manjaka Edition Chairman Jagadish Debarma Akosong 23rd August DT edition Shinmung Manmani Hal, Obani Bagai Tang Salo Katung Kazani Bishingtui, Edishi Hapani Saktar Mumbai, Kumlung Kumpui Academic Noklawa, Klaizaka Piltam Sar Edishi Manmani Hal Panda.
Pandao narwai bokrong ngi manjaka edisini advisory te administration reform committee ni chairman Maharaja Pradut Kishore Debrama narwai okra ngi manjaka edisini CEM Purno Chandra Jomatia narwai motom ngi manjaka edisini chairman Jagdish Debrama akosong Sati kathar musungui Pandano jengsai rekha edisini advisory te administration reform committee ni chairman Maharaja Pradut Kishore Debrama Pandani paithak phaising Pandao phaimanjak phaikya hasteni Rasmata Bibu Kumari Devi Pandao kok sana thangai edisini chairman Jagdish Debrama saka Thamsi char edisi salnorogoi edisi hapani প্রশাসনী উদ্যোগে অবকাশে এডিসি ডে সেলিব্রেশন মো সেলিব্রেশন প্রোগ্রামনি প্রেসিডেন্ট और प्रिसाइड ओवर खाइनाय ऑनरेबल एमडीसी गणेश देवबर्मा चिनी हाइनेस बुबाग्रा चिनारो फाइमानजे फाइक्या बुबाग्राना बेलाय बेलायखिनो हामबाय मा जानांगौ ऑनरेबल सीएम एडीसी ताइ चिनारो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटी निजे सदस्य ताबक चिनी त्रिपुरा थाने को प्रेसिडेंट एक्स एमएलए सीनियर मोस्ट डेडिकेटर्स लीडर्स चिनी दफानी नेता बरंग्राम विजय कुमार रांखल महोदय मंचवा आचुकजाक चिनी ऑनरेबल ईएम फिशरी राजेश त्रिपुरा महोदय एक्स ईएम चंद्रोदय रूपिणी ताई गोबांमा चिनी सोशल वर्कर्स और प्रेजेंट एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सह अन्यान्य एडिशनी अथॉरिटी आणि मीडिया फ्रेंड्स बुसकांगा कुथुमै तंनाय बुखो काहामसं ताखो काहामसं तिनि ओ बिसि थाम चिनि चार थामची चार एडिसी सालो रगै जे और कसे सेलिब्रेशन माने मो जागावा आं किसिसा कक साविनो मोथागै देनाय रियल हिस्ट्री आसल जे घटना आसल जे इतिहास जों जे मुतुमानानि अमलमा सानाय प्रथम त्रिपुरा हास्टेव ना कम्युनिस्ट ना कांग्रेस ना कोनो जातीय दल स्वर्गीय त्रिपुरा राज्यनि खरगसा चिनी उकिल कतर वीरचंद्र देवबर्मन स्वर्गीय त्रिपुरा राज्य प्राक्तन मुख्यमंत्री दशरथ देव बाजुबन रियां जत त्रिपुरा सड़क साउचा 1967 सालनि सिगां 1965-66 आफोन सिमि चेंगलाखा कचाक खाइबो चालिया कफर खाइबो चालाइलिया जों काइसा जों सिमि त्रिपुरा सानि रिजियोनल पॉलिटिकल पार्टी जों काइसा आंचलिक दल मा खालायनाय कक चाबलाखा সেই বিশাল গড়নি রেণুরাও দেববর্মা দ্রাও কুমার রিয়াং বুদ্ধ দেববর্মা হরিনাথ দেববর্মা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমতিয়া রতিমোহন জমতিয়া সুখদয়াল জমতিয়া गोबां आंतिखे बरं कुथुमलायै 1967 सालनि 9, 10, 11 जून सदरनि कांतकबरा पाराव पहिलो त्रिपुरा हास्टेव आंचलिक राजनैतिक दल आचायो yang tek haksa phaising Pandao kok sana thangai edisini advisory te administration reform committee ni chairman Maharaja Pradut Kishore Debrama saka kahamde ha al puila ron narokno kulumma sangi aparo kulungkha
माननीय गणेश देवर्मा एमडीसी एंड प्रेसिडेंट आज का सभापति आज का प्रोग्राम का, माननीय चेयरमैन जगदीश देवर्मा, माननीय सीएम पूर्णचंद्र जमातिया, माननीय member and also President Tripura Matha Vijay Kumar Rankhol, EMs Rajesh Tripura, Chairman Ranjit Devarma, ex-EM Chandujay Rupani, Suron Devarma, शिव चंद्र देवर्मा, मणिहार, PWF President Sindhu Kanya Chamatia, also additional CEO Usha Ranjan Devarma. आज इस प्रोग्राम के बाद मुझे मांडाई जाना है, मांडाई के बाद दुस्की जाना है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम भी कम है। आप लोग इतने देर से नीचे है, धूप के नीचे है। आज 6 शेड्यूल डे है, एडीसी डे है। एडीसी का मतलब क्या है? कब बना ये एडीसी? क्यों है ये एडीसी? इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा। जगदीश बाबू ने बोला, विजय रांखोल ने बोला, एडीसी आज से 37 साल पहले 1984, आज से 37 इयर्स अगो एडीसी का गठन हुआ। और वो एडीसी आसानी से नहीं आया। उसमें त्रिपुरा सा ने, जो हम लोग का सीनियर्स है, जो ओकरा है, उनका सैक्रिफाइस हुआ, उसने बलिदान दिया। यहां में अपना विजय रांखोल जी है। विजय रांखोल जेल गया एडीसी के लिए। रति मोहन जमातिया ने सैक्रिफाइस किया, श्यामाचरण त्रिपुरा ने किया, द्रव कुमार रियांग ने किया। और एक समय अगरतला में एक नारा था, बहुत बड़ा बड़ा नेशनल पार्टी का लीडर लोग बोलता था अगरतला में, रक्त दिबो एडीसी देवो ना। ये 1982-83 में बड़ा बड़ा नेता लोग अगरतला में बोलता था, रक्त दिबो एडीसी देवो ना। एडीसी मिला और हमने उनको जवाब दिया। आज यही कुछ नेशनल लीडर्स बोलता है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होवे ना। बुबाग्रा इस मंच से चैलेंज करता है कि एक दिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड भी होगा। त्रिपुरा साहब को समझना चाहिए कि इतिहास में जाकर हमको क्या मिला। आज संविधान के अंदर हमने डिमांड किया है अपना त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट। देश के खिलाफ नहीं मांगा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, जब उनको राज्य मिला तो किसी ने बोला कम्युनल नहीं, सांप्रदायिक किसी ने बोला नहीं। लेकिन जब त्रिपुरा सा ये डिमांड करता है तो बोलता है सांप्रदायिक है, कम्युनल है।
हमने अपना अधिकार डिमांड किया है। वो अधिकार जो हमारा था हमसे छीना गया और 2023 में हम लोग अपना अधिकार वापस लेके रहेंगे। Pandawa edisi ni CEM te chairman no karibo manjaka edisi ni advisory te administration reform committee na adong Bijoy Kumar Rangkhol, EM Rajesh Tripura, MDC Ganesh Debarma, MDC Umos Shankar Debarma akosong. Khumlung ni chimi probin ni kokthum Chini Khorang. Khatong khazani bishinti tangshala West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB, IMWU te TNE ni shakthar mungbai mandai te udoi kobra rung noklawo klaijaka fil chitham Tripura statehood demand de Pandawa narwai okarangi manjaka IPFT ni haste asukphang Montri NC Debarma haste tangphang Montri member Kumar Jamatia Manjaka Amsani MLA Direndra Debarma, te IPFT Bodoni Tangphang Yaksu Mongol Debarma, te Bolaram Debarma Akosong. 23rd August TTA Rishini Shinmong Manmani Sal, Obani Logilogi as Halno Bishi Brum Brum no Tripura statehood demand de Mongoi, Palayo IPFT, Bishi Brum Brum ne Haike, Taklebo Khatong Khazani Bishingtei, Tangsala West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB. IMWU te TNE ni shakthar mungbai mandai ni udoi kopra rung noklawo khlaijaka philchi tham Tripura statehood demand de Pandao narwe okrang ni manjaka IPFT ni haste asukphang Montri NC Debarma haste tangphang Montri member Kumar Jamatia manjaka amchani MLA Direndra Debarma te IPFT bodol ni tangphang Yaksu Mongol Debarma te Bolaram Debarma akosong Pandao kok sana thangai IPFT bodil haste tangphang Montri member Kumar Jamatia saka. Sing balai bin man manka. Sait tahai Chini gari. Sok khajak Chini pray 70 জন hai Chini volunteer ti thabuda buri chala bujakha tongjakha hospital klaikha ben buri bidok yonglia sing hopung matulia pray 100 ta gari sing hair mak laika tim boron khona bagoi hopung sing philo tongkha astagol mado Kantenpur hai, Korbuk hai, jaga jaga ceng, berno kari dalam lagi tak goi paputok. Apa orang ceng itu main tong. Tapi kebang macam cerai rok, 2019 ane kuai ni, asam bar ini cerai sikla kenai. Orang stay di mana paling yang five pro, lama go gada sering tiga. Apa ceng butuh lagi. Kamu macam sikla rok. Hado pagawin, Tripura ni bagawin, soy kaya bertilang ka, tuy kotok ka, apa jempok ya? Sengai punya सरकार फाइनली पड़ेगा, एक बছর বেশি হচ্ছে, Chini Khorang बिल्कुल बर्थडे, सें सुतिर घोषणा खाई का, सें सरकार सुतिर घोषणा खाई में पड़ेगा Sing Khorang bikin birthday, sing paling sujud maka. Jadi cuma kali hangkai, sing Khorang ni birthday pada paling kamu, sing muncul deman ya. Outline airport, sing Sinam mereka, bikin airport, sing muncul deman lagi kok. Tapi Bormora. Hadai kono itu tangga, hadai kotor. Apa deng kamu? Seng punya hina naya. Onek kok salai aibe tu kuno kailia. Esem tu thui tongka, hai tongka, seno bengai ko. Yang te khaksa phaising Pandao kok sana thangai IPFT ni haste asukphang Montri NC Debarma saka. Pasungui ai khajaka. Basically,
ত্রিপুরাও সপ্তম তফসিল বাই খাজাক আরও তৃতীয় এডিসি দंमोन আপনাদের রাগ খাইयै সপ্তমनि জায়গাও ষষ্ঠ তফসিল সোনাमै তেও বেশি রাগ খাইयै ট্রাইবেল এলাকা ন এডিসি এলাকা শক্তপোক্তভাবে সীমানাভাবেই আবো সংবিধান সিদ্ধ খাজাক্কা তাকলাইবাই 37টা বছর এবং जों आईपीएफटी 2009 सिमी এই ষষ্ঠ তফসিল এলাকা এডিসি এলাকা আবনো পৃথক কোনো রাজ্য মাখাইনাই ও দাবিটি লাগাতারভাবে जों थानाय 13 বছর आंदोलन खाई दङ आंदोलन त्रिपुरायाव सिबिया आंदोलन दिल्लीयाव खाइजागौ प्रति बছর दिल्ली अभियान त्रिपुरानि दाबिते प्रति बছর गतर आंदोलन কর্মসূচি रास्ता रोको रेल रोको 10 दिन 12 दिन आइकाई चलेছে এই আন্দোলন ধারাবাহিকতা চলবনিয়াগুলো ত্রিপুরানি 19 দফা ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী বড় ঐক্যবদ্ধভাবে উঙ্কা তামহুয়া আও ওরো ত্রিপুরান নাঙ্গো ও এডিসি এলাকানো ত্রিপুরান মাখাইনাই আবো জনগণ 90% জনগণ আউনো কছি নাখা मानदैनि सिमी मलिनि ककथुं चिनि खरां अटो मालखुंनि नुखुं तानजांमानि पाटिमुंनो तैयै ककबांलायमानि पाटिमुंगो बोथारजाखा खरकसा अटो ड्राइभार मुं लक्षण गोपी पाटिमुंनि यागोलो खरकनि बररकनो रमखा पुलिस रमजानाय रक उंखा सुशांत बिशास्ते चंदन सरकार फियाबा खारजाक पाटिमुंगो गुरुंजाकते खरकसा बरक पाटिमुं कक्तिसाल हर एयारपोर्ट थानानि आनंदनगर आमसायो सासालो एयारपोर्ट थानानि अनंतनगर आमसायो अटो मालखुंनि नुखुं तानजांमानि पाटिमुंनो तैयै अटो मालखुं सनाय लक्षण गोपी बाय ककबांलायमानि आमसायनि किसासक बररक अ पाटिमुंनो तैयै पाइथागो कक्तिसाल हर नगो फायै अटो मालखुं सनाय लक्षण गोपीनो तगै बोथारका खरकताम सामुसिद्रा तांनाय रक कक्तमा मानखेना आमसायो थाङै सहैया एयारपोर्ट थानानि पुलिस पाटिमुंनि यागोलो खरंनै बररकनो रमखा पुलिस रमजानाय रंखा सुशांत बिशास्ते चंदन सरकार फियाबा खारजाक पाटिमुंगो गोरोंजाक ते खरकसा बरक पाटिमुंनो तैयै बोथारजांनाय लक्षण गोपीनि बोथा साका अटो मालखुंनि नुखुं तानजांमानि पाटिमुंनो तैयै बुफायुं लक्षण गोपीनो नगो फायै तगै बोथारका खरकताम बररक हनै তার এই গাড়ির উপর টাকা চালাইছে তারা সহ্য করতে পারছে না তারা মাইকিং করছে তার লগে আবার চলাফেরা করতো পার্বতীবাসী হিসাবে যার গাড়ির ফুটটা কাটছে তার নাম কি তার নাম লক্ষণ গুপ আচ্ছা কারা মারছে সুকান্ত বিশ্বাস সুবল বিশ্বাস মিঠু দাস ঘটনা কি মিঠু সরকার কি দিছিল ঘটনা একটু বলছেন ঘটনাটা আপনার গাড়ির কইছিল কি বয়া দিছে যে তুই মনে করছ আমার গাড়ি এটা কে কে কারে কইছে এটা লক্ষণে কইছে ইয়রে সুকান্তরা আচ্ছা এর দূরে কইছে যে তুই আমার গাড়ির ফুটটা কাটছ এর দূরে কথা তারা এই পরে হই তারা দুদিন পরে কাজ লাগলো কবে হয়েছে ঘটনাটা ঘটনাটা আপনার হয়েছে পরশু দিন আচ্ছা মারছে কবে মাসে কালকে রাত্রে আচ্ছা কি হয়েছে আপনার কি আয় দেখছেন আমরা এত আমি আয়া স্যার মরা পাইছি আপনার কই আসলেন আপনি আমি আসলাম স্যার ওই এখানে কালী পুজোর গেছিলাম একজনের লোক আসলাম মানে একটু ওই শিবের মেলা দিয়েছে কি কালী মানুষ আছে একজন কন্যার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছিল কন্যার বাড়িতে নিমন্ত্রণ থেকে আয়া দিয়ে এমন ঘটনা বাড়িতে কেউ ছিল না
না বাড়িতে আমার মা আছিল ওই সামনের বাড়িতে আচ্ছা গানে গানে আছিল। তো আপনারা কি দেখছেন মানে যখন খবর পেয়েছেন? আমরা আয়া দেখছি স্যার মাইরে টেরে গেছে গায়ে বোঝা পাড়া প্রতিবেশী কয়েকজনে কইল যে তারা গেছে গা মাইরে। কিভাবে মারছে বলে আপনারা মনে করতেছেন? ওই তো গাড়ির ফুটটা কারণে কইছে যে এই কারণে। আচ্ছা আর কিছু না স্যার। আচ্ছা কিভাবে মারছে কিভাবে? মারছে আপনার এখানে কাজের ফাইল পেয়েছিল আয়া স্যারেরা আর গলার মনে টিপ দিছে আর এই জায়গাটা একটা বাড়ি দিছে কানের কুটি যায় ক্ষুদ্র ফাড়াই লেছে আর এখানে একটা টুকলা বাড়ি দিছে। তখন আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা অনেক মা তো কইতেছে যে আমার পোলারে মারে লেছে আমি সারা বছর জেল দিতে। আপনার নাম? আমার নাম অজয় গুপ। আপনি কি হন? ভাই পার্টি মুংনো তিয়ে মার্ডার কেসनि FIR नाहरै पार्टी मुंगनो साइटोगै नाइटोगै दङ पुलिस हनै साखा एडिशनल SP प्रिया माधुरी दास। গতকাল রাত্রি আনুমানিক 11:30 নাগাদ এয়ারপোর্ট থানার একটা ইনফরমেশন পাই যে অনঙ্গনগরস্থিত একটি বাড়িতে একটি যুবক প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অ্যাকর্ডিংলি এয়ারপোর্ট থানার ওসি এবং অন্যান্য অফিসার্সরা সেখানে ছুটে যায় এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পারে একটি যুবক তার নিজস্ব বাড়িতেই শুয়ে আছে অত্যন্ত রক্তাক্ত জখম অবস্থায়। আমরা পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলি এবং বলে জানতে পারি যে আজকে সেদিন গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ এই যে ভিকটিমের একটা অটোকে কেন্দ্র করে তার বন্ধুদের সাথে একটা বিবাদ তৈরি হয় এবং সেই বিবাদকেও কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে মারামারি হয় এবং ধারণা করা হচ্ছে যে সেই মারামারির সময় হয়তো এই আমাদের কেসের ভিকটিমের মৃত্যু হয়। এই মুহূর্তে আমরা দুজনকে এই কেসের কানেকশানে দুজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি মামলা আমরা রুজু করেছি যার নাম্বার হচ্ছে 66/2021 এবং এটা মার্ডার কেস আমরা নিই। আমরা আসামি দুজনকেই আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি এবং পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন জানাবো যাতে আমরা এই ঘটনার সাথে আরও জড়িত অন্য কেউ আছে কিনা সেটিকে জানতে আমরা সক্ষম হই। যে মারা গেছে ওর নাম কি? যে মারা গেছে তার নাম হচ্ছে লক্ষ্মণ গোপ, সে অনঙ্গনগর তার বাড়ি এবং পেশায় অটো চালক ছিল। আচ্ছা কিসের জন্য ওনাকে খুন করা হয়েছে বলে আপনারা ধারণা করছেন? তার যে পরিবার পরিজন ছিল বা অন্যান্য সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স উইটনেস যারা আছেন তাদের সাথে জানতে পারি যে ভিকটিমের একটি অটো ছিল এবং এই অটোটার মধ্যে একটু ড্যামেজ হয়েছিল কিছুদিন আগে এবং সেটাকে কেন্দ্র করেই তার পাড়া প্রতিবেশী ছেলেদের যুবকদের সাথে তার একটা বিরোধ হয়। সেই বিরোধকে কেন্দ্র করেই গতকাল সন্ধ্যায় একটা মারামারি হয়েছে এবং ওটার তো সম্ভাবনা ধারণা করা হচ্ছে ওইখানেই মারামারির জেরেই এই যুবকটির মৃত্যু হয়। আচ্ছা যাদেরকে গ্রেফতার করেছেন তাদের নাম কি? তাদের নাম হচ্ছে সুশান্ত বিশ্বাস এবং চন্দন সরকার। আচ্ছা তারা কি করে? এরা একজন হচ্ছে ব্রং মিস্ত্রি আরেকজন আপনার অটো চালক এবং এরা মৃত যুবকটির সাথে তারা একই বয়সী প্রায় তারা তাদের বন্ধু স্থানীয়ই ছিল। আচ্ছা কি ধারায় আপনারা কেস গ্রহণ করেছেন? এই কেসটি এই মুহূর্তে নথিভুক্ত করা হয়েছে 448, 302 এবং 34 আইপিসিতে। तां सालो रमजांनाय खरंनि न हांखर दरबार नगति साखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। मारुति बेन मालखुंबाय ताकारजला मुराबारि आमसानि पुनखगै खारमानि लामाव आमसानि लुकुरक बाय रिफ्रिक जागै लाहार पार्टी मुंगक लाई थिमराजा खरकताम पुन शिकक बरंनि मुं सन्तोष दास विजय देवनाथ तै साहा आलम मिया खरकतामनि बिसिंग सन्तोष दास तै विजय देवनाथ रहर जाखा आगरतला जिबि साखामनग पार्टी मुं कक्ति साल सारिग ताकारजला थानानि दयाराम कामी आमसाय मालखुंबाय फायै तिप्रासा आमसानि पुनखगै तलांमानि कक्तुमा अबतै कतालिया अबनि स्लाइ सिगांबो जम्पुइजला ताकारजला लाति सराते गाबरदि आमसायो गोबांमा लुकुरंनि खगै तलांजाखा नगनि रिजाक गोबांमा पुनजुक पुनजुआ अबहायखेनो कक्ति सालो हायनो हाय खुंसा मारुति बेन मालखुंबाय ताकारजला मुराबारि आमसानि पुनखगै खारमानि लामाव आमसानि लुकुरक बाय रिफ्रिक जागै लाहार पार्टी मुंगक लायै थिमराजाक खरकताम पुनसिक बरंनि मुं सन्तोष दास विजय देवनाथ तै साहा आलम मिया कक्तमा मानखेना आमसायाव थाङै सहैगिया ताकारजला थानानि पुलिस खरकतामनो सागो दुखु मानजाखे रहर जाखा बरंनो ताकारजला साखामनग खरकतामनि बिसिंग सन्तोष दास तै विजय देवनाथनो रहर जाखा आगरतला जिबि साखामनग ताकारजला PS नि पुलिस रकबाय तुबिजाक एस पार पुलिस नि रिपोर्ट अनुसार बरक गांगा सिकक उन खगै खारबो खारमानि बरक पुलिस र
borok no romi tu biga history na angka road traffic accident borok khani thangpro accident ng kalaika masang ni bumung ka borok 3 jon ka total masa ni bumung ka Santosh Das 35 বছর তাই masang ka Bijoy Devnath boni boyos 22 বছর তাই masang ka Saha Alam Mia 17 বছর o 3 jon bisingni Santosh Das honjaknai oga head injury kham belai keno bo isa serious angka bo কার্ড ইঞ্জুরি স্ক্যাল্প প্রায় 6-7 সেন্টিমিটার ল্যাং রংনাই ডেপ বুকিসা খা ব্লিডিং রকিসা প্রফিউজ ব্লিডিং খা কোনো তাবুক স্টিচ রই বনো জিবিও রেফার খাইনানি আর্জেন্ট তাবুক চাটই দङ সিরিয়াস নুব মানে বিসিং হেড ইঞ্জুরি নানি চান্স দङ এমনে সেমি আনকনসিয়াসনেস गाय लगे borok kiba mari rok tongo celebration excessive celebration rok tongo disoriented haini bagai bono emergency Agartala GBO trauma GB ni medical college ni oro trauma center ta pathokna ready khaita chini ro ni ambulance bai tai kaisang kangka Bijoy Devnath bobu severe left side ni chest pain mane chest pain complain khai tongo kisa disoriented no bobu han bage urgent treatment ni bad bage oro treatment khai bai primary treatment khai bono bu GBO no SGMC GBO no sum pathogoi boni logo kaini ni sum pathogoi mai do tai kaisang kangka last omo kuno external temon injury kari bono examination khai nai bo motamoti susono isa minor injury ro tongo bono sumoro no treatment khai roka treatment kai BTT roi tabuk sum bono sarbi roka bang parok le dia kias dia o borok kai tham Santosh Das 35 বছর Bijoy Devnath 22 বছর তাই kaisang gangka 17 Saha Alam 17 বছর jotoni parano Senpara village Senpara PS Bujjongnagar Agartala isor borok ni address ga পার্টি মনতিয়ে তাগরজলা থানানি খরচা পুলিশ অফিসার থাকা দয়ারাম কামি লাহার পার্টি মংনি কক্তমা মাनै থাংমানি পুলিশ ফিয়াবা আরো থাङै खोनावै मानखा लाहार पार्टी मंगो क्लाइनाय रक पन खगै खारनाय रक से हनै खबर माखासे जे दयरामपाराव एक्सिडेन्ट गाहनि एकटा मालदेकारि एक्सिडेन्ट गाहनि खोनावै नाय जों थांमाने थाङै नायनाय माने जे बर गारि बुफां बेसरा हाबजाक एक्सिडेन्ट इनके थाङै नायखेबनो एबनाय माने बर बेबनो गारि बिसिमनो हाबजाक कारण पाब्लिकनो सोंनायमोन पाब्लिकखौ साव म पुनसिखौ होनाय किन्तु सोंपन गारि पुनदे माया यां फाइनाय जों हस्पिटाल फाइमेन्ट करे एपो थोंनायमोन कांगनो पाब्लिक सावो जे म पुनसिखौ होनाय इनके पर पुन बसुनो साका जागा पुन मा दं इनके ओ मोर पुन रक पिक्चर रक के बर अबाहेर रक दं का ने पुन पिक्चर नो को तांगा के अबरो नु बुं का के ना कासे अंके साहालमिया इनके ते कासे के Bijoy Devnath ते कैसे के Santosh Das बर बेबनो Agartala खरता बर न रक ससंका तानि बागि न रक yang पेमेन बिसंबनो संका जे बर साव कासे रोगी तुइ फेमेन कासे रोगी गाबि फाति फेमेन सो के गाबि yang ते लाइनाय बर गलादै थानायनि फेमेन हिसाबता ताइदाम सर इनके बरासनि साव इनके थांपुरो पर इनके पुनबंनि गारि तला कलाय खेने सो इनके गारि कलाय कलायमान तले बर किरुइना बर खार गानि सो इनके पाब्लिक बंगनो उको लो इथ्रि गानि सो आसम अंतिगा आसम borok de punto chin hakung tang khar kana baka non darna ti borok sikok na bo bahai mato না আঙ্কে মনে খাই কে বড় যখন পন গাড়ি তোলাও যখন লাই খান কেন বড় কিরিম খার কানে আং আশা খাই কিন্তু পনলে বং গাড়ি লাই মুলে মানে pun je pun khok jana ni bung he ka ba sab pun male rong le bung pun male ni bung la sme ko dang bong sum khok na hin tong tam ke nin sin sa ani mong ke sanjay de bor ma ta ko jala pies पार्टी मंगनतिये तागरजला मुराबारे आमसाइनि लुकुरंनि फिरंमं मालखुंगो गामिनि खरकसा बरकनि पनदावै खारै थांमोनि अ बरक अबनि यागुलो बरकनो रिफिल लाइखा गामिनि लुकुरक फियाबा पाइथागो आमसाइनि लुकुरक बाय मानजांनानि किरिवै लामा कसारनो पन खिबै खारै थांलाइखा हनै गारि दाबो सामुखजों याबो बरक बेजवांनाय जाब सिकक जोंनाय लको बरक जा थांगा खायदे सदै दगो सयमा लांलिया एखान ब जाब थांगा यालायै pura pun romi damani no kana na romi damani no khang ha ja ha bus kang no khang
बरलाय साइड दङ गारि फेरजागौ हनै बोरां गारि फेरजानो बर' आयंनि भाइयो को बाजार बुखांनि आस्ते गारि बाथागै हा पुन रामपुरसे साइमा हां आंबो नोंखौ बजा दंमोन आफ्रो आं ओ जागौ ओ कुसिला तला आजु दमता ओ सादुं दङ होननाया पुनजुक दा ना पुनजुआ पुमा सुगां साइ बोसाबाव हामाङो पुन ताब मानखा मानमाके मानखा पुन बजाक मानखासो पुनके पुन ओ कुसि बादाब आयं बुखांनि गय नि फाइमेन नखदा आं ओ बकं कक जा कं हा थैगिनां नांजा खिगले खारगा उनफैजा खिराय खालका बदाव लखा थांगाना आं ब उलाव गलाव सिगक सागै सिगक नै थांगां हारि फिगो बुलियं को गारि बासिंका पुन के सामनि बा पुन के सामनि पुन के बंनि को सुनि जंनि आनि सिखलाय जुवा आंखा जे खंने रक्त बरक तो दाउ जे साइड दङ पुलिस साइड दङ बरक तो गारि फेरजागौ हनै गारि फेरबाय फेर बिस हा बन थैनो हा थैजों हा गारि फेरजागौ आंखौ पु आं से बन याक बाय हेति से हा गारि दामनुक दङ बदा बाय साइब दाबो हाथा यंग बा आं न र गारि बाथे पुन दामन आं से काहां पुनुक दङ हे आं साखा पाइके थाबो न आरो बन थैकेरै हारन पुन हाराम तुलां थं बर पाइथागो आमसाइन लुकुरंनि यागो मानजाकिया फानो पुन खगै खारमानि लामो तागर जलानि दयाराम आमसाइयो लाहार पार्टी मो कलाइखा पुन खगनाय अ खरताम सिकला रक तागर जलानि सिमे असुकनि ककथुम चिनि खरां तांसाल फुंगो बिशालगड़नि हरिशनगर चा बागान मांखा खरकसा बरंनि खासिजाक मांगथै बिनि मुं बुबन ताति कक्तुमा मांखेना आमजै थाङै सगैका पुलिस तांसाल फुंगो काहाम करंनो सामुंगो तांनानि हनै नकनि अंकरि फाइमानि कक्तुमा बोथार जांमानि दे एबा साकमुसंगै थैमानि चाइतगै नायतुक मुंनि सामुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस तांसाल फुंगो बिशालगड़नि हरिशनगर चा बागानो खरकसा बरंनि खासिजाक मांगथै मानमानि पार्टी मुंगो गमांमावो हरिशनगर चा बागान आमसाइन लुकुरक थैनायनि मुं बुबन ताति उमर बिसिनि सिबा कक्तुमा मानखेना आमसायाव थाङै सगैका पुलिस तांसाल फुंगो गाहाम करंनो सामुंगो थांनानि हनै नंनि अंखरि फाइमानि कक्तुमा बोथार जांमानि दे एबा साकमुसुङै थैमानि चाइतगै नायतुक मुंनि सामुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस कक्तुमाव साइमानजाखा तांसाल फुंगो सामुंनि बागै नंनि अंखरै फाइमानि बिशालगड़ हरिशनगर चा बागान आमसाइनि बुबन ताति मुंगै खरकसा मिस्ट्रि फियाबा नंनि अंखरमानि दामनि जरानि यागुलो नक गानानि चा बागान बिसिंगो काइसा बुफांगो खासिजाखे नुखाबनो गानागिना आमसाइन लुकुरक लगी लगिनो बिशालगड़ थानाव रहरजाखा कक्तुमा मानखेना आमसायाव फाइ सकपाइखा पुलिस यांते खाकजा फाइसिं पार्टी मुंनि कक्तुमा मानै पार्टी मुं थायो फाइ सकपाइखा नुखुनि बरंनो खबै गामिनि जत लुकुरक थैनाय बुबन तातिनि खरंनि बिहिक न काइसानो दंलायो तांसाल फुंनि दामदक बोखाक सामुंनि बागै नंनि अंखरि फाइमानि कक्तुमा যাইবকে সকালে ভার হইছে পরে দিয়ে আর আমি আর দেখছি না আমার পুলাও ছেলে জ্বর হইতাছে আমি তারে জল টল দিই কবে বাইরিছে সকালবেলা আজকে সকালে আচ্ছা কি কইয়া বাইরিছে কিছু ঘরে কাজা নাই কিছু না আপনার কয়টার সময় বাইরিছে সকাল 6টার দিকে 6টার দিকে তো এখানে দেখতে পাইছে কেটা প্রথম ও চিল্লাইছে পরে আমরা শুনতে পাচ্ছি দৌড় দিয়ে আইছি ওই কাজে যাইতে আসলে আমার জামাই কি কাজ করে উনি মিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি আপনার কি হয় স্বামী তো ওনার নাম কি ভুবন তাতে কয়জন ছেলে ওনার 4টা ছেলে আপনি গতকালকে বা আজকে সকালে কোনো ঝামেলা হয় না 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 কিছু হইছে না কিছু ঝগড়াটা কিছু লাগছে না তো কি দেখতে পাইছেন আপনারা আমরা শুনছি কাটা চিলি মারছে বলে দৌড় দিয়ে আইছি বাড়ি থেকে কোন সময় বাইরিছে সকালবেলা কি হয় আপনার স্বামী উনি কি করে মিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি এই জায়গাটার নাম কি হরিশনগর চা বাগান তো মানুষ মানে চিৎকার করতে পারে আপনারা দৌড়ে আইছেন আয়া কি দেখছেন দেখছি এইরকম কি মনে হয় আপনাদের এটা উনি কি আত্মহত্যা করছে না কেউ উনাকে মানে মেরে আটকে রাখছে না না এমন তো কোনোদিন ভাবছি না আর আপনাদের কি মনে হচ্ছে জানি না এটা এটা কি উনি আত্মহত্যা করছে নাকি আত্মহত্যাই করছে
ওনার নাম তামনি বাগৈ থৈনানি নাংখা বুবন তাতি অবনতি মুংসা শিয়া বুবন তাতিনি বিবি তে গানা গিনে আমসাইন লুকুরক আমি জানি না আমার ভাইয়ের কি তো হয়েছে আমার ভাই এখানে থাকে আমি থাই ওই বস্তির লগে আমার ভাইয়ের কি তো হয়েছে জানি না আমার ভাইয়ের কিভাবে মরছে কিভাবে কি তো হয়েছে আমি এইসব কিছু জানি না আজকে কি দেখছেন আজকে সকালে আমি খবর ভাই আয়া দেখছি আজকে আমার ভাই গাছের লগে লটকাই রয়েছে বাড়িতে কোনো ঝামেলা ছিল বাড়িতে কোনো ঝামেলা আসলো না আসলো আমি কইতে পারি না এরকম কোনোদিন ঝামেলা ছিল নি আসেনি বাড়িতে আমি কোনো ঝামেলা আগে শুনছি না আমি এনে থাকি না এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গাটার নাম কি জায়গাটার নাম এই জায়গার নাম ধরে হরিশনগর চা বাগান আপনার ভাইয়ের নাম আমার ভাইয়ের নাম ভুবন তাঁতি বয়স কত কইতে পারি না আপনার ছোট না বড় আমার ছোট কি হয়েছে সকালবেলা হঠাৎ করে ভাত খাইয়াছিরা বাড়িতে কাজে যাইব কইয়া আয়াছিরা চা বাগানের মাঝখানে ফাঁসি দিয়া লাইছে তো ফাঁসি দেওয়ানোর পরে তারা বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোনো ঝামেলা টামেলা হয়েছে না বাড়িতে কোনো ঝামেলা হয়েছে না কোনো ঝগড়া টগড়া হয়েছে না গতকালকেও ভালো আসিল আজকে সকালেও ভালো মনে হয় কাজে টাজে গেছে আপনার তো এই এলাকার মানুষ আমরা এলাকার মানুষ আমরা শূন্য আইসি আপনারা এরকম কোনোদিন দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের বাড়িতে কোনো ঝামেলা টামেলা না তারা বাড়িতে কোনো ঝামেলা টামেলা নাই ওনার বয়স কত হইব ওর বয়স তো 25 আচ্ছা শুনতে পেলাম উনি নাকি 2টা বিবাহ করেছে বিয়ে করছে 2টা বাড়িতে কোনো এই ব্যাপারে কোনো ঝামেলা নাই মানে তারা সংসারে খুব মানে শান্তশিষ্টই আছে ওনার নাম কি ভুবন তাঁতি এই জায়গাটা হরিশনগর চা বাগান পুলিশ আইছে পুলিশ আইছে না এখনো পুলিশের খবর দেওয়া হয়েছে বুথার জাংমানি দে এবা সাকমুসুঙ্গৈ থৈমানি চাইতুগৈ নাইতুমুংনি সামুঙ্গ अंखरजाक ताबुक पुलिस मांखथै तिखेलामानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै बिशालगढ़ साखामनगो रहरका पुलिस बिशालगढ़नि सिमी आशिषनि ककथुं चिनी खरां Drug chamani rang pushani bialni bagai paithago buninokni mani khani khognani ongkhorka kisasak siklarok tang salajogo buninokni rubber scrap te tuini motor khogoi manjakha khorokni tiprasa sikok borokni mung Sanjeev Debarma tai Bishal Debarma jutani mala kanrui damtham jora hati berai rekha borokno kamini lukurok paithago police ni yago yafari rekha borokno amsani lukurok pati mung tang sal phungo Bishramganj thanani Ramnagar Pagli Bazar amsayo Sikok rongni jalao belanyon jungjalo tongo Sorilamni Pagli Bazar amsain tongkosong lukurok salbrumno Sorilamni Ramnagar amsai genangai sikok habjamani patimong nongni phatrao toni manliya mungsa mani khani rok sikok habmani patimongni bangmari kujugo kasamani ukulugo drugs ana sikla rongni rang puisani bial rok kasoi phaikya mangpli drugs ana sikla rongni kobolmao munangmao klaijak tiprasa sikla rongni thinang drugs ni kobolmao kaisa kaisa nok nukhungsaka buksa Buma bufani yagni rang puisa soklaimani yagulo paithago phatro ongkhornani chengkha kisasuk sikla rok drugs anani rang puisani bialni bagai paithago buni nokni mani khwnei khognani ongkhorka kisasuk drugs anai sikla rok tangsal aisugo Bishramganj thanani Ramnagar Pagli Bazar amsayo buni nokni rubber scrap tei tini motor khogoi manjakha khorokni tiprasa sikok borokni mung Sanjeev Debarma tei Bishal Debarma jutani mala kanrui dam tham jora hati berai rekha borokno kamini lukurok bait kamini lukurok paithago jaike sprangmani yagulo police ni yago yapari rekha borokno amsai lukurok Chini Ramnagar condition ba Pagli Bariwo borong rabat kebr khogi manjaka er logi tongo bongni selo mission khogi manjaka bongni logi te bokabongo bongni staff tongo bongni dol kintu romi mali atini next time bongni rom naiseng Kabungma opara elka milugun bongno sengtabuk rom khatini jortei rabat bagan 500 somi bon kebr khogi manjakha erpore bongni sengmani pore bon kabungmo use khayo drugs tablet kabungmo nisha jatiyo bon nau awani bisingai bongno bahut bar seng naikha naimin yagoro seng rom lani ekotong lekhe parani bisingai elkani borong moha judi drugs tablet judi saitong bongni feature bobishorta mungnai abo to gon saimanai lukuro saimanai society te emine to gelugjak chini
19 বা দফাनि जेरै बुखुंबाराव महाय जुदि तमं सितारांनाय दं हांखो बेलायखन भबिष्यनि बगे लामा कसंनाय भबिष्यते फिसार हायमेंनाय बुंनि परे फाइनि चराय रक नेक्स्ट जेनेरेशन चराय रक ता मुंगनाय बरं से ता बुं स्टुडेंट काहम काहम चराय रक दोन बुखुनि छात्र रक नों सबर आर बरंनि सेहरा लुख काहम काहम बरं सामुं हुम ताङै चाय दं मानो गोबां मानो जों मता बुं राबार बागाननि फाइमानसि राबार बागानाव थाङै खानामानि बरं गेप फगै मानजाखानि खानाव एप्रे फालिया केसन फालियामोन यागल बं नुखा गुबुनि केबर खगलाजाक बं याग्रो केबर नुखा बं मानानि नुखा एप्रे दुइ तिन सिगां बरं गासै केरै नुखुनि बरक सों नुखु केरैनि प्रिपारेसन पजेन गोनां दंबा बरं गासै नुखुनि सबसे सुख जायो नुखु बरं कस्त मस्त सामुं खालाय सेलु मेसिन गासै हेपलाय दै नंलायनि बागै बा कस्त हेवै इसेसो सुगमा बिसि बरं बुनि सेलु मेसिन खगै तालायनि थाङा खगै रिहमा खानाका बुनि आयं गुबुनि दफानि आयं दगाना थाङो बरं सेलु मेसिन फालायरिका मात्र 1000 टाका बाय गासै सेलु मेसिन बायना थाङा तो बोराय 1000 टाका मत नां बरं खगै फालायरिका कारण तामने बगे हिमय बरं अ ड्राग सुगार टेबलेट नि बागै साल्टार दिनसे बरं जाया से दं माया फुआबो हाय यूज खायने चराय रक निसा खायने रक बंनि देहार काहमा काहमा नरक नुनि दं मकना एकदम चराय रक एकदम फिकार बंनि बेबाला जुदि लेखा परा काहमके जुदि परि चंखा बं साकिरि मांखमु आबसे बरं महके फोरोंके ताबु फाइने चराय रकनि भबिष्यत बु हायंनाय आबो जतन साइमानो मोबाइल खुलके यूट्यूब खुलके महैनि मांसे माने चं बरं तु किरिना नांगौ लासिना मानांगौ এটা কোন বাজার मो रामनगर पाकिली बाजार গ্রাম ইয়ং বিসিব তাদের জেলায় অতিষ্ঠ রাবার বাগানের মালিক এবং যারা রাবার বাগান মালিক বেলাইখিন কষ্ট স্বাভাবিক 20-25 কেজি বং এই লগে স্টাফ দङ প্রায় 5,000 মান जाखौ बं नबो जों रमायति खालायनाय बिशालगढ़नि सिमे आशिसनि ककथुम चिनि खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा तैबो हास्ते हायं ते हा कतनि कक्तमा तुबि फाइ दङ लेंलामानि यागुल लेंलामानि यागुल हायना हायलाम सगो चिनि ककब्र कक्तुमावो हायना हाय फायदि नायलाय फिरानो तिनि कक्तुमा बखरग्र तांशालो खाथं खाजानि बिसिंतै एडिसि हाबांनि साकथार मुंबाय ख्लायजाका फिलताम चार एडिसि मानमानि साल पान्डा पान्डाव नारवाय बखरगनि मानजाखा एडिसिनि एडवाइजरी तै एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटिनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा नारवाय अकरांनि मानजाखा एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया नारवाय मतंगनि मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा आकसं खाथं खाजानि बिसिंति तांशालो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट IPFT IWFT यूथ IPFT आतिशा TPB IMWU ते TNA नि साकथार मुंबाय मानदैते उदय कब्रा रंग नख्लावो ख्लायजाका फिल चिथाम त्रिपुरालेण्ड स्टेट हो डिमान्डे पान्डा
malkhungni nukhung tanjangmani pati mungna tuyei kokbanglai pati mungo butharjaka khoroksa auto driver munglokhon gopi pati mungni yagolo khorokni bororokno romkha police romjone rok ungkha susanto bishaste chondon sarkar phiaba kharjak pati mungo kurumjakte khoroksa borok pati mung koktisal horo airport thanani anandgo nogor amsayo Maruti ben malkhung bai takar jala murabari amsani pun khogi kharmani lamao amsani lukurok bai rifrik jagai lahar party mungo klai thimraja khoroktam pun shikok borongni mung Santosh Das Bijoy Debnath tei Saha Alom Mia khoroktamni bisingo Santosh Das tei Bijoy Debnath no rohor jaka agutla jibi sakhamnogo Salpungo Bishal Gorni, Horis Nogor, Chabagana Manka, Koroksa Boroni, Kachizak Mankatai, Bini Mongubon Tati, Koktuma Mankana, Amzai Tangu Shogika Police, Tang Salpungo Kaham Kurunno, Shamungo Tangani Hene, Nokni Onkori Paimani Koktuma, Butarzang Mani de Eva, Shakmos with Timani, Chai to win Night Muni, Shamungo, Onkozak Tabu Police. Drugs chamani rang pushani bialni bagai paithago buninokni mani khuni khognani onkhorka kisasak shiklaro tang salajugo buninokni rubber scrap te tuini motor khogoi manjakha khorokni tiprasa shikok borokni mung Sanjeev Debarma tai Bishal Debarma jutani mala kandui damtham jora hati berai rekha borokno kamini lukurok Tabu koktoma sukruboi. Haina hai Tripura haste utu bumani lamawo WB11F0650 marini khungsa truck mal khungo Assam Choraibari police ni yago manjaka 250 carbon faxone kop shirap hatiwo aboni hatidor crore kaini ni shlaibo kubang ungnai pati mongo truck mal khungni driver Babul Pandeno romkha Assam Choraibari outpost ni police Hasteo salbrumno dal bidal lamatei phatar hasteni phai sokpayo dal bidal phekjanai manai khwnei oboni bisingo kaisa kusu malkhung police ni yago manjak phano kobangko malkhungno thangjak police ni yaphani phataro oboni bagai hasteni joto raja khorte kami gnangai manthoka dal bidal phekjanai manai khwnei ro phiaba kokti salo Tripura hasteo tubumani lamao WB11F0650 marini khungsa truck malkhungo Assam Choraibari outpost ni usi mintu silni yago manjakha 250 carton phekjanai kop sirap 250 carton bisingo ingya khunphano bebagai 1,20,000 phekjanai escop kop sirap tongnai hatigo oboni hatidor kurul kaini ni slaibo kobang ungnai party mungo truck malkhungni driver Babul Pandeno romkha Assam Choraibari outpost ni police bini tongthai West Bengal ni Uttar 24 Porgona amsayo Brahmaputra Assam ni Bespati buthai tiyei o truck malkhung Tripura hasteo thangui tongmani hini saka border DSP Pratap Das মানে আইসি চোরাইবারে কংগ্রেচুলেট করেছে যে এটা মানে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের জন্য বহুত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমরা কালকের থেকে একটা অভিযান চালাইছিলাম রাতের থেকে এটা আজকে এটা অন্ত করলো এটা 40,000 পিসেস অফ কোডিন কাফ সিরাপ আমরা রিকভারি করছি আর লোকে একজন মানুষ অ্যারেস্ট হয়েছে 250 কার্টুনস ব্যাক আসলো কিন্তু 250 কার্টুনস 40,000 পিসেস অফ বোটলস অফ কোডিন কাফ সিরাপ এটার বাজারের মূল্য এবং ব্ল্যাক মার্কেট অলমোস্ট মোর দেন 2 crores আর এটা করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের জন্য পুলিশের জন্য একটা বহুত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আর এটা আমি আইসি চোরাইবাড়িকে কংগ্রেচুলেট করছি আমার তৎপরতা এটা ডিটেক্ট হয়েছে এটা অন দ্য ওয়ে টু ত্রিপুরা আমরা এটা ডিটেক্ট করছি ওখানে একজন মানুষকে ডিটেন করা হয়েছে ড্রাইভারের জন্য ইনভেস্টিগেট করার পরে বাইরে হয়েছে কোন জায়গা থেকে লোডিং হয়েছে আর কোন জায়গায় মালগুলি কোথা থেকে উদ্ধার করেছে এটা উদ্ধার এখানেই তো একটা ট্রাকের থেকে Tang salo romjanai truck malkhungni driver Babul Pandeno Karimganj Hangkor Dorbar Nogoti Saka Police Bureau Report Chini Khorang
haino hai kokti shalo naron kami rung noklawa luajija kasha noklawa kokthum pandani bisingtei dalbidal botol yakari 193 family ni 635 bottles from kha tipra bodolni bana yafarei borokno lamjak sogoina harka tipra bodolni ojama eba TTAADC ni chairman Jagadish Debarma manjaka tipra bodolni haste ojama eba ADC EM Chittoranjan Debarma akasong एरिसि चंबारिओ काहामान मारिमानै एरिसि हापां खामानि यागुलो सालब्रुमनो सोया दालबिदाल बदल याकरै तिप्रा बदलनि बाना रमानि पार्टीमं फाइनाय 2023 विधानसभा चंबारिनो बसकांगो तनै हाइनो हाइते काइसा बदल सोलायलायमानि पार्टीमं हाइनो हाइ कक्ति सालो नारान कामि रों नखलाओ लुवाजिजा काइसा नखला कुथुम पान्दानि बिसिंतै दालबिदाल बदल याकरै 193 फेमिलिनि 635 भोटार श्रमखा तिप्रा बदलनि बाना बदलनि बाना याफारै बरनो लामजक सगैना हारका तिप्रा बदलनि हास्ते अजमा एबा TTADC नि चेयरमैन जगदीश देबरमा मानजाखा तिप्रा बदलनि हास्ते अजमा एबा ADC नि EM चित्तरंजन देबरमा वेस्ट जोनल नि चेयरमैन रंजित देबरमा बुरै बदलनि हास्ते अजमा जग स्वप्न देबरमा मनिहार देबरमा न खबै बदलनि गुबुन अजमा रक कक्तुमा थुमनाय रबाय कक साना थाङै तिप्रा बदलनि हास्ते अजमा एबा TTADC नि चेयरमैन जगदीश देबरमा साका बुबाग्रानि थानसानि मारिनो नाहारै जतनि इमांनो ओंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिसिकथाम बिसिब्रैनि यागुलनो ओंनाय मुक्थां ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि इमां होनै दिनै नारान गामि स्कुल नखलाओ पश्चिम बरजलानि आरो गोबांमा वार्डनि 193 परिबारनि 633 भोटार गोबांमा दाल की बिदाल दल खायतंनायरो ताबुक बुबाग्रा हानि बसारक तिप्रा सारक नतुयै जे चबा खायतंमानि जे इमां नुक तंमानि मो इमांखा जत्तनि इमां ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ओ चबानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानानि बागै त्रिपुरा मथाव फायै गदाल फाक्या मो गदाल माबाय आं त्रिपुरा मथानि केंद्र कमिटिनि पक्षंगै जत्त फाइनाय 633 भोटार और संख्यालघु चिनी त्रिपुरा राज्यनि बाहायना बरगो भूमिपुत्र आनी संख्यालघु मुस्लिम भाई बोन दङ बरंनोबो आं संग्रामी अभिनंदन माजनगो एवं आमतेके सारा राज्य तब बुबाग्रानो जत्तनो खाफुरजागै बिनि इमांनो मुख थांखान्या हनि जेबाबे दल दल गोबांमा दल याकरे त्रिपुरा मथ फाइतंगो 100% बुसकांनि बिसिताम बिसिब्रैनि बिसिंगो त्रिपुरा हास्टेव त्रिपुरा सानि मुभमेंट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सक्सेस जोंनाय अवश्य जत्तनो विश्वास खायो बरंनो आं बेलाय बेलायके हामबाय मायाफोर थैंक यू ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग Tini ni koktoma asak jorateino te bahaste hayung te ha korto ni koktoma shaimana bangai choyawui nai tongdi Chini Khorang Jampui, the place of eternal spring, beside the conspicuous sunrise view, the green forest of Jampui Hills have a lot more in store. The forests, amidst the blooming nature, is a home to various species with eye-catchy surroundings that can tranquilize the onlooker.
The Bethlingship hill terrain, covered under the green carpet of grass, have a serene ambience which is truly enchanting. The glory of Jampui Hill finds its perfect ode at Eden Lodge, which welcomes the avid traveler. Let's visit Jampui to unfold enigmatic scenic vista